झालार सिंह मंडली पालक महाशय को अनुरोध कर सम्मुख को आसवे सभापति महाशय पुणी कोषाध्यक्ष सब कोषाध्यक्ष कि सम्मुख को आसतु बड़पदा पालक महाशय दयाकोरी प्रार्थना सम्मुख को आसतु परीक्षा आज्ञा दयाकोरी परीक्षा दयाकोरी आसतु प्रभु दास मैंने बेदी अच्छा दयाकोरी ठिया हे प्रार्थना साहाय्य करेंगे झालार सिंह मंडली पालक महाशय को पुणी बड़पदा मंडली पालक महाशय को दुई जन पालक अनुरोध करेंगे दुखित परिवार सम्मान प्रकृत में कहवाक गले स्वर्गत पाल जे कि समस्त सहित सुपरिचित गोटे साक्ष्य शुणिलु वाद्य गीत वाक्य रिवाइवल माने से समस्त सुपरिचित प्रभु दास आते मुझे आसीपारे नहीं असुस्थ सकाशु कि से दिन मोर लाइव टीवी चलता मो घर बस देखुली दुख प्रकाश करी एत समावेश एत लोक माँ मैंने भाई मैंने रही देखा जाऊे कि आनंद लगुला से दुख भी आनंद लगुला कौन पर एत लोक ये वाक्य गीत जो साक्ष्य से दिन प्रकाश होता आज से भली तेणु प्रभु दास अनुरोध करी दुई जन प्रभु दास मैंने प्रार्थना आगे ने परीक्षा महाशय मैं तीन जन को अनुरोध करी कारण शेष आशीर्वाद है परवर्ती अच्छी तेणु तीन जन दयाकोरी प्रार्थना आम परिवार निम्ते प्रार्थना आगे ने आसतु प्रार्थना करवा। समस्त सांत्वनाकारी आमानकर प्रेममय स्वर्गस्थ पिता तुम पवित्र नामर धन्यवाद करुचु प्रशंसा करुचु गत 5 दिन पूर्वर तुमर प्रिय दास स्वर्गत बेंजामिन पाल को तुम्हें तुम राज्य को स्थानांतरित करिछ आज रसक प्रार्थना सांत्वनार उपासना मध्य प्रिय दुखित परिवार निमंते प्रार्थना करने सांत्वना देवाई सम्मिलनी अनेक मंडली अनेक शाखा मंडली सेपरी कोई सम्मिलनी सोमरा सम्मिलनी तुम दास दासी भाई भौणी मैंने एकत्रित होबार सुजोग देइच सहभागिता देइच एथिपाई धन्यवाद दउछु धन्यवाद दउछु तुमर प्रिय दासों दीर्घ तांकर सेवा कार्य मध्य दीर्घ 40 वर्ष एक सुदीर्घ यात्रा से समाप्त करिसेंती कम बयस तुम्हें तांको आह्वान कल आम मंडलीर दास पालक राजेंद्र पाणीकर परिवार में जिते बड़े प्रार्थना होउथला सेठाको से नियमित जाउथिले प्रभु तुम्हें तांको कथा कहिल तुमको विश्वास करी परित्राण प्राप्त पवित्र आत्मांकर अवगाहन से पाई तुम सेवा कार्य करी आछंती से जड़े निरीह अमायिक प्रेमिक जड़े मिष्ट भाषी बेड़ापी लोक से जगत नहांती प्रिय दुखित परिवार निमंते गोटे अपरणीय क्षति मंडली सम्मिलनी कारण सम्मिलनी पंजीकृत प्रचारक भाव में प्रभु तुम्हें रखी विभिन्न मंडली समाज को जाई तुमर पवित्र वाक्य प्रकाश करी अनेक को उद्दीपित करुले अनेक को तुमर वाक्य द्वारा परिचर्या करी परित्राणर कारण से होते किंतु प्रभु से आज नहांती तांकर वियोग परिवार मध्य दुखर कारण शोकर कारण है तथापि तुम दासी निमंते प्रिय भौणी निमंते प्रार्थना करिचु परिवार को मध्य तुम्हें दया कर सेमान आखिर लुह तुम्हें पुछि दियो प्रभु कारण जाकोब जोसेफ यही कथा कहले
ମୁଁ ମରୁଅଛି କିନ୍ତୁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ ତୁମେ ହିଁ ପରିବାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରି ଭରଣ ପୋଷଣ କରି ଯତ୍ନ ତତ୍ପ ନେଇ ଜାଗତିକ ପାରମାର୍ଥିକ ଭାବରେ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେ ଦିଅ। ତୁମ ଦାସଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ସେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଦାସୀ ପରିବାର ଝିଅ ଜୋଇଁ ପୁଅ ବୋଉ ନାତି ନାତୁଣୀ ଆତ୍ମୀୟ ମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ এই সকাল পরিবার মধ্যে আমরা প্রার্থনা করছু তোমার বাক্য দ্বারা এমানক শান্তি সান্ত্বনা দিও, ধৈর্য দিও এবং শক্তি প্রদান কর। তোমার নিজের শান্তি, তোমার নিজের সান্ত্বনার বাক্য দে, ভরসার বাক্য দে তোমার রাজ্য পাই পরিবারকে তুমি অগ্রসর হওয়া পাই দিও। প্রভু তোম দাসী পরিবারকে তোম হাতে আমি সমর্পণ করছু। প্রভু বিশেষ করে আশীর্বাদ কর, সবু গৌরব তুমি নিও। যেতে তোম নামে আমি একত্রিত অছু প্রত্যেকଙ୍କୁ তুমি আশীর্বাদ কর। তোম দাসଙ୍କର সেই ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଆଦର୍ଶ ଗୁଣରେ ପରିବାର ଏବଂ ଆମେମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। সকল আধারর উৎস আম্ভମାନଙ୍କର ପ୍ରେମମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ ତୁମର ମଙ୍ଗଳମୟ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତୁମ କୋଳକୁ ଡାକି ନେଇଛ। ଜଗତରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିନି କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ବଙ୍କା କରନ୍ତି କିଏ ତାହା ସଳଖ କରିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ପ୍ରିୟ ଦାସ ଗ୍ରାମେ ନଗରେ ସହରେ କୋଣେ କୋଣେ ତୁମର ସୁସମାଚାର ବିତରଣ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ହଜା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ସେହି ମହାଦିନରେ ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ ତୁମ ଧାର୍ମିକତା ମୁକୁଟରେ ଭୂଷିତ କର। ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ, ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ। ଜନ୍ମଦିନ ଅପେକ୍ଷା ମରଣ ଦିନ କେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଥା କୁହ। ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଘଟିଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କର। ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଦେଇଥିବା ପୁଅ ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ବାହାରେ ବିଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ନାମ ଧରି ଧରି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବଳ ଦେଇ ଧରି ରଖ। ପୁଣି ପରିବାରକୁ ମହାଦିନ ନିମନ୍ତେ ଏବେଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ଜାଗ୍ରତ କର। ସମସ୍ତ ଗୌରବ, ମହିମା, କର୍ତ୍ତାପଣ କେବଳ ତୁମେ ନିଅ। ଦୁଃଖିତ ପରିବାରକୁ ତୁମରି ପବିତ୍ର ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦାସଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଓ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାକୁ ବଢ଼ାଇ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଗଣଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଦିଅ। ଦୁଃଖୀ ପରିବାରକୁ, ଭଉଣୀକୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ପରିଜନକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଚିର ଶାନ୍ତ ପ୍ରଦାନ ଏହି ଶୋକ ସେବା ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ତୁମ ଦାସ ସେମାନଙ୍କର ପଦାର୍ପଣ ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପଦାର୍ପଣ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦର ପଦାର୍ପଣ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ।